Kinakagat akong lamok. Ay, ay, ay. Katik. Yahoo! Angel ko. Grace Lopez. Mohamed Nashir. Meron isa yung ano. Wari ko apat eh. Di ba, Sisi Koy? Apat siya tayang yan nakatambay. O baka 5 pa. Dami niyan. Pati mga barkawoy. Ayoy. Aroy. Come si Fatima Barcao. Uy. Mapel Del Mar, Grace Lopez, Angel ko. Solo Fatima. Okay, thank you so much. Fatima, Princess Vlog. Wow, ang dami ha. Mapel, Grace Lopez, Angel ko, Princess Vlog. Thank you so much. Daddy Moises. Thank you so much. Alam ko, ikaw yan, nagpupuso. Cooks Gold, Estranyero Viajero. Umalis na si LCD. Nag-chat. Mag-grocery daw. Falling Angel, andyan ka pa na. Yahoo! Thank you so much, Sisi Koy. Hoy, dirme, ciao in Filipino. Ciao in Filipino. Hi. Beta. Non c'è tanto, le sai. Ciao. Hi. Da noi così pure. Okay, dance. Ay. Ay. Nawala na. Yahoo! Maglagay man ako ng puso-puso. Di ako naharangan. Hindi. Tamat siguro na magharang. Naubos ko na. Kailangan ipindot siya. Ano? May harang. Naubos na. Nanay Rama, thank you so much. Thank you guys. Estranyero Viajero, BID. Busy sila, Alisa channel. Busy sila. Mag-live ka, Nakstranyero. Nasa bahay ka na ba? Mag-end na ako. Tayo mag-ano muna pala ako kay Sisi Koy. Mag 2.5 hours lang ako kung merong magla-live. Guys, sabihin nyo lang ha kung magla-live na kayo at mag-e-end ako. Mag 2.5 lang ako kung merong magla-live. Mine, Chowty. Mine from Nanay Rama. Mine, Chowty from Baby ID.